बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आसिफ एक नई वीडियो के साथ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बीमारियों के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। मैं स्पेसिफिक किसी बीमारी के हवाले से नहीं कर रहा, लेकिन इसकी वजूहात बीमारी आने की और इसके हवाले से जितनी आप लोग केयर कर सकते हैं ये वीडियो बनाएंगे। वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है। जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। तो दोस्तों, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर बेसिक टॉपिक पे आते हैं कि बीमारियां आने की असल वजह क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें कुछ वजूहात ये हैं कि आप जब मौसम में चेंजिंग आ रही हो, सर्दियों से गर्मियों की तरफ हम जा रहे हों या गर्मियों से सर्दियों की तरफ आ रहे हों, तो इसमें अक्सर औकात बीमारियों का अटैक होता है। तो इस सीज़न में आप भाइयों ने क्या करना है कि अगर जैसे अब सर्दियां हैं, जब धूप होती है, इस साल जैसे 2-3 बल्कि 4 महीने तक बारिशें नहीं हुई, तो मौसम एक स्टेबल चल रहा था, खुश्क था, लेकिन चेंजिंग एब्रप्ट किस्म की चेंजिंग नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो ऐसे सीजन में तो मुर्गों का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ, आखिर में ये था कि जब 4 महीने गुजर गए तो खुश्की की वजह से बीमारियां फैल गई, वो एक अलग पॉइंट है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ कि मौसम अगर एक जैसा चल रहा हो, तो उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अब अचानक बीच में से बारिश हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी बहुत ज्यादा हो गई, तो ऐसी सूरत में भी बीमारियां आने का खतरा हो सकता है। तो आपने क्या करना होता है कि एक तो जब बारिश हो तो उसमें अपने मुर्गे आप लोगों ने बाहर नहीं निकालने, और साथ में आप भाई क्या करें कि ये लहसुन वगैरह और इस किस्म की, अगर आप लोग कोई और मेडिसिन में भी अगर आप कोई एंटीबायोटिक होती है तो हल्की सी आप पानी में इस्तेमाल कर लिया करें। दूसरी जो मेन बड़ी वजह होती है भाइयों बीमारी की, वो ये होती है कि आप अगर बाहर से कोई मुर्गे लाते हैं और इंक्लूड कर देते हैं अपने खुडे में तो हो सकता है कि वो अपने साथ बीमारी ले आए, तो उससे भी बीमारी फैल जाती है। तो उसका तरीका ये है भाइयों कि जब आप कोई भी मुर्गा बाहर से ले आए, बेशक वो खुडे में से ही हो किसी के, तो आप अपने पास एक अलग स्पेस रखें जहां पर आप उस मुर्गे को कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो अच्छा है कि आप हफ्ता 2 हफ्ता उसको अपने खुडे की तरफ ना लाएं, लेकिन मिनिमम 3 या 4 दिन आप जरूर उसको अपने खुडे से दूर रखें और वहां पर उसको बाजरा पानी वगैरह करें। और जब आप उसके बाद अपने खुडे की तरफ लाएं तो उस पे डिटोल के पानी से स्प्रे कर लें एक मरतबा। तो इससे भी इंशाल्लाह आपके जो बर्ड्स होंगे वो महफूज रहेंगे। इसके अलावा भाइयों, एक ये भी पॉइंट होता है कि बाज़ औक़ात ये जो परिंदे होते हैं, कौवे और इस तरह की चिड़ियाँ वगैरह, ये जाकर कहीं इन्होंने मुँह मारा हो जहाँ पर बीमार जानवर हो। कौवा आपको पता है कि ये गोश्त वगैरह खाता है, और वो वहां से अपने साथ कोई गन ले आए, या आपके मुर्गों के जो पानी, एक बाज़ औक़ात बाहर बाहर भी हम पानी रख लेते हैं, उनमें मुँह मार ले, उस वजह से भी वायरस का सबब बन सकता है। तो ये, लेकिन ये बहुत कम होता है ये। वैसे मतलब आपको मैं ये कह दूं कि 100 में से 5%, 3% ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये भी एक वजह बन सकती है आपके पास बीमारी आने की। एक वजह ये होती है कि आप अपने मुर्गे बाहर थोड़ी देर के लिए ले जाएं, अपने जो आपका डेरा है या आपके खुडे हैं उनसे बाहर। वहां पर ये हो कि अगर बीमारी हो दूसरे जानवरों में, वहां से भी आपके मुर्गों को बीमारी लग सकती है। तो बेहतर तरीका ये है कि आप अपने असील अगर आप लोग रखते हैं तो उनके लिए एक अलहदा से जगह बना लें, क्लोज जगह, जिसमें किसी और मुर्गों की बीच में आमदोरफ्त ना हो। तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है आपके पास। उससे ये होगा कि आपके मुर्गे जो होंगे वो किसी दूसरों के साथ शामिल नहीं होंगे, तो बीमारी का खतरा कम होता है। तीसरा ये कि भाइयों, ये जो फार्मी मुर्गे खा के और इनका गंद वगैरह बाहर जो फेंक देते हैं, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। तो आपके मुर्गे अगर उन गंद में पाँव वगैरह मारते हैं, जो भी होता है, तो उससे भी आपके पास बीमारी आने का खतरा हो सकता है। एक और चीज भाइयों, जो मैं पहले भी कई बार इस पे वीडियो शेयर कर चुका हूँ, कि वैक्सीनेशन जो होती है, वैक्सीन से भी अक्सर बीमारियां आ जाती हैं। अब भाई आप लोग हैरान होंगे कि वैक्सीन तो बचाने के लिए होता है, उससे बीमारियां कैसे आती हैं। तो उसकी वजह यह है भाइयों कि वैक्सीन जो होती है उसको एक ख़ास टेम्परेचर पे रखना होता है। हमारे यहाँ आप लोगों को पता है कि लोड शेडिंग कितनी ज़्यादा होती है, तो हमारे जो बाज़ दुकानें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर इन चीज़ों का ख़्याल नहीं रखा जाता टेम्परेचर का। गर्मियों में आपको पता हो, अगर फ़ॉल्ट आ जाए या कोई इस तरह पूरा-पूरा दिन बिजली नहीं होती,
تو وہ ویکسین اسی میں رکھی ہوتی ہے، اس سے بھی وہ کافی خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ جب اپنے جانوروں میں اس کو لگاتے ہیں تو اس سے بھی بیماری آ جاتی ہے۔ اور یہ جو ہم جو ویکسین لگاتے ہیں لوکل ٹائپ کی، آپ سمجھ لیں اتنی اچھی قسم کی نہیں ہوتی، تو اس سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں آپ کے جانوروں میں۔ اور بے شک آپ لوگوں نے بھائیوں، جیسے میں نے گیلیمیون وغیرہ اور اچھی ویکسینز بھی یوز کی ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے بھائیوں، تجربے کی بیس پہ آپ لوگوں سے یہ میں شیئر کر رہا ہوں، کہ جب تک آپ ویکسینیشن کرتے رہتے ہیں اپنے جانوروں میں، تو بیماریاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ابھی میرے تقریباً 8-10 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے ویکسین چھوڑ دی ہے، اور الحمدللہ جب سے ویکسین چھوڑی ہے بھائیوں، تو میرے کھڈے میں کوئی بیماری نہیں آئی۔ اگر آئی بھی ہے کوئی تو وہ 1-1.5 جانور کو آئی ہے۔ اور یہ بھی ہے، آپ کو ایک بات بتا دوں، جن جانوروں کو ویکسین نہیں ہوئی ہوتی، اس کو جب آپ کوئی بھی بیماری کی ڈوز دیتے ہیں تو وہ ماشاءاللہ سے ریکور کر جاتا ہے، اور جن کو ویکسین ہوئی ہوتی ہے ان کو بیماری لگ جائے بھائیوں تو وہ کبھی ریکور نہیں ہوتے، بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ریکور ہو جائیں۔ ایک یہ چیز بھی جو میں نے اپنے ذاتی تجربہ ہے بھائیوں، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بھائی جو ہوتے ہیں وہ ویکسین سے زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، تو جو اس سے سیٹسفائی ہیں، تو میں ان حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں اپنا ذاتی ایک تجربہ آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ کہ میں نے جب سے ویکسین چھوڑی ہے، اور یہ جو کیئر ہے کہ اپنے مرغوں کو باہر کسی مرغوں کے ساتھ ملاتا نہیں ہوں، تو میرے پاس شکر ہے کہ 8-10 سالوں سے میرے پاس ایسی کوئی بیماری شکر ہے نہیں آئی ابھی تک۔ اور تیسری یہ چیز بھی ہوتی ہے بھائیوں کہ جب ویکسین والے کھڈے میں بیماری آتی ہے تو پھر سارے کھڈے کا ہی صفایا ہوتا ہے۔ ان 8-10 سالوں سے پہلے کتنی بار کھڈوں کا صفایا بھی ہو چکا ہے۔ یہ تو شکر ہے کہ ادھر ادھر دوستوں کو اپنی بریڈ دی ہوئی ہوتی تھی، تو وہاں سے دوبارہ مل کے اپنا کھڈا ماشاءاللہ سے تیار ہو گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ویکسین والے کھڈے میں اگر بیماری آ جائے بھائیوں تو پھر وہ اس کو جھاڑو ہی لگانی پڑتی ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ اس سے کوئی جانور پرندے وغیرہ ریکور کر جائیں۔ تو میرا اپنے ذاتی تجربہ یہی ہے کہ جس وجہ سے میں نے ویکسین چھوڑ دی ہے اب، کہ اس ویکسین کے بعد بیماری ضرور آتی ہے۔ جیسے آپ کمپیوٹر میں جب اینٹی وائرس ڈالتے ہیں نا، تو اس کے بعد وائرس ضرور ہی آتا ہے۔ تو یہ میرے کچھ تجربات تھے جو میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا۔ اب کیئر کے حوالے سے آ جاتے ہیں تو بھائیوں، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو میڈیسن، اگر آپ کو ویٹنری کی میڈیسنس کا زیادہ نہیں پتا، تو جو میڈیسن ہم انسان یوز کرتے ہیں، آپ اس کی ڈوز کو کم کر کے مرغے کے حساب سے بھی یوز کر لیتے ہیں۔ کہ فرض کریں اگر بخار ہے تو جیسے ہم انسان پیناڈال، بروفین وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو آپ برڈز میں بھی یہ چیز یوز کر سکتے ہیں، لیکن ڈوز آپ کم کر دیں، ڈوز آپ زیادہ نہ کریں۔ اسی طرح اینٹی بایوٹک ہم وغیرہ یوز کرتے ہیں، جیسے ایماکسل اور ویبرامائسین وغیرہ، تو آپ جانوروں میں بھی ریشہ ہو، اس طرح کے انفیکشن ہو، تو آپ وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر زخم وغیرہ خراب ہو گیا ہو تو جیسے انسانوں میں ویلوسیف وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو آپ جانوروں میں بھی ویلوسیف یوز کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ مسئلہ ہو تو پینسلین آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سیم آپ بھائیوں، بس اسی جو میں نے فارمولہ آپ کو بتا دی ہے کہ انسانوں میں جس قسم کی بیماری ہوتی ہے، اگر آپ کے جانوروں میں بھی اس سے مشابہت والی بیماری آ گئی ہے تو آپ وہ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے زکام انسانوں میں ہوتا ہے تو ہم پیناڈال، سی ایف وغیرہ اور دوسرے جتنے بھی ایرینیک وغیرہ جو کیپسول ہوتے ہیں، آپ وہ یوز کرتے ہیں۔ تو سیم آپ اس کا چوتھائی حصہ بنا کے اپنے برڈز ہیں ان کو بھی دے دیں۔ لیکوڈ حساب سے سیرپ یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں۔ باقی اگر ویٹنری کے حساب پہ اگر آپ لوگ آ جائیں تو نارملی ریشہ اور گلے کی بیماری کے لیے ہم ٹائلوپین، جنٹا کمبیسون وغیرہ یہ جو انجیکشنز ہیں یہ یوز کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ گلے کی انفیکشن کے لیے میکروٹائل بھی ایک اچھا انفیکشن کے لیے ایک اچھا انجیکشن ہے جو یوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آنتوں کے مسئلے کے لیے اینوروسم وغیرہ یوز ہم کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کے مرغے کو لکوے کی شکایت ہو جائے یا کمزوری کی شکایت ہو جائے، ایمی وائی کام انجیکشن آپ کو ویٹنری کی دکان سے مل جائے گا، وہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور چوزے اگر آپ کے سست ہو رہے ہیں، ٹائلوفیورسن ایک ساشے مل جاتی ہے ویٹنری کی دکان سے، تو آپ وہ پانی میں ڈال کے اپنے جانوروں کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔
डीवर्मिंग के लिए जैसे हम जेंटल इंसानों में यूज़ करते हैं, आप जानवरों में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेटनरी के हिसाब से आ जाएँ तो ऑक्साफेक्स जो होती है वो आप यूज़ कर लें। सिमिलरली पेनिसिलिन इंसानों की भी एक मिलती है, जानवरों की भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और जुएँ और इनके लिए आप जैसे कुपेक्स पाउडर, टाइगर पाउडर यूज़ करते हैं, वेटनरी से आप नेगावान जो वो होता है पाउडर मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला मैंने आपको मेरे ख्याल से सिंपल सा फार्मूला बता दिया है कि इंसानों की जो मेडिसिन है हम उनको चौथाई हिस्सा बना के कम करके आप मेडिसिन जो होते हैं अपने जानवरों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन थी आप भाइयों के साथ मैंने पहले बीमारी के कॉज के हवाले से कर ली, फिर उसकी प्रिकॉशन की कर ली, फिर उसकी केयर के हवाले से हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन कर ली है। तो आप भाइयों को ये वीडियो कैसी लगी इस हवाले से आपने ज़रूर बताना है। और जो उस्ताद हज़रात अगर देखते हैं इस वीडियो को तो इसमें जो कमी बेशी होती है आप भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। तो कमेंट में आप भाइयों ने बिल्कुल जो है कंजूसी नहीं करनी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि मैं हर कमेंट का आप भाइयों को जवाब दे दूँ। अच्छा, बीमारी के हवाले से एक चीज़ मैं भूल गया कि खुराक के हवाले से भी आपने बड़ा ख्याल रखना होता है कि सर्दियों में आप गर्म पानी दिया करें और गर्मियों में पानी जो है वो चेंज किया करें, ताज़ा पानी दिया करें। और बाजरा भी खुश्क ना दिया करें भाइयों, अक्सर स्प्रे हुए होते हैं तो आप उनको धो के बेशक खुश्क कर लें फिर उसके बाद दे दें तो बेहतर है, नहीं तो आप पानी में भिगो के सुबह पानी निकाल के वो दे दें तो उससे भी आपकी मुर्गे बीमार इंशाल्लाह कम होंगे। तो वीडियो अगर आप भाइयों को अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। अल्लाह हाफिज।